Good day everyone. So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-download ng Tony 4.1.7. And guys, punta lang tayo sa Google. Tapos search natin guys, Tony. Ito guys, click nyo lang to. Tapos itong pinakauna guys. Tapos punta tayo sa Windows. Ito, download natin to guys, itong pinakauna, itong recommended for you. And guys, punta tayo sa download. So, tapos na guys. Dito tayo guys, download. Ito, Tony. Install lang natin to guys. Install for me only, recommended. Tas next. Ito next. Next lang din natin guys. And ito, create desktop icon. Next. Just install. Hintayin lang natin siya guys. Wait lang natin guys. Tagal eh. Yun. Finish mo lang guys. Tapos check natin. Asan dito? Ito siya guys. Tony. Ito. Open lang natin. Ito na siya guys. Tapos ito makikita nyo sa Tony guys. Dito yung file. Dito kayo magsasave. Tapos edit, view, run, tools, and guys. Try tayo ng code guys. Yan. Try natin i-run guys. Okay naman siya. Try pa tayo ng isa. Run ulit natin guys. Assign lang guys. Save natin. Save.
Ayun lang guys. Thanks.